3 ड्रोन कैमरे। अच्छा, बात यह है कि मैं या और जितने लोग वहाँ बैठे थे कोई इतने सादा और बेवकूफ़ भी नहीं है कि उन्हें अंदाज़ा ना हो कि अगर हम लॉन में बैठेंगे तो ऊपर से कोई ड्रोन नहीं आ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें डर के मारे होती, खुफिया होती, छुपाना होता तो सिंध हाउस में ड्राइंग रूम भी है, बड़े बड़े अंदर कॉरिडोर्स भी हैं, हम आराम से छुपा के वहाँ बैठ के भी लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे, गपशप लगा सकते थे। लेकिन किसी को कोई डर नहीं था, सब अपनी मर्ज़ी से वहाँ बैठे थे। सिंध हाउस में इन मेंबर्स के आने की वजह क्या बनी? तकरीबन 4-6 दिन पहले, आप सब यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मैं यहाँ नहीं था, पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने हमला किया और जितनी बड़ी तादाद में वो पुलिस वहाँ घुसी, जिस अंदाज में वो घुसी, लग ये रहा था कि कोई बहुत बड़े दहशतगर्दों को वो पकड़ने आए हैं। वहाँ पर 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया, कई MNAs पर तशद्दुद किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs के कमरों के दरवाजे तोड़े गए, अंदर उनका फर्नीचर तोड़ा गया, सेनेटर से बदतमीज़ी की गई। ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म खुद और उनके चवल वज़ीरों की पूरी टीम रोज़ाना धमकियां दे रही है। एक वज़ीर ने यह कहा कि अगर ख़ुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं ख़ुदकुश बम्बार बन के इन पर हमलावर हो जाता। फिर उससे आगे चलते हैं, पंजाब में एंटी करप्शन को और इस्लामाबाद की हुकूमत ने FIA को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये टास्क दिया कि अपोजिशन के MNAs और PTI के वो MNAs जो हुकूमत से नाराज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन जब वोटिंग होनी है उस दिन तक गायब कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें किसी से भी खुफिया नहीं है। ये सारे इक़दामात हुकूमत कर रही। इन हालात में बहुत सारे MNAs ने ये महसूस किया कि वो अपने आप को पार्लियामेंट लॉजेस में गैर महफूज समझते हैं। और ये सिर्फ PTI के MNAs नहीं हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पीपल्स पार्टी के MNAs और PMLN के MNAs वो भी सिंध हाउस में रह रहे हैं। मुझसे एक आध दिन पहले भी सवाल हुआ था, मैंने सिर्फ ये कहा कि PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN के जो MNAs है वो ठहरे हुए। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि PTI के जो MNAs वहाँ ठहरे हुए हैं मैं उनकी इजाज़त के बग़ैर इस बात को जाके पब्लिक करूँ कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने खुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा। तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ PTI के MNAs थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो हैं PTI के वो हमारे साथ ना भी आएँ तब भी इमरान का जाना ठहर गया है। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो MNAs जो आज PTI के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने TV पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो MPAs हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए, घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ। आप और बेशुमार MNAs हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स PTI के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग PTI के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ,
کہ اگر تو اس کابینہ کو جو عمران خان کی کابینہ ہے اس کو کہہ دیا جائے نا کہ کابینہ یہی ہوگی، صرف وزیر اعظم نے جانا ہے، یہ سب کے سب عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی پارٹی کوئی اور ہونی ہے ان کی. پی ٹی آئی سے اب ان کی مستقبل کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. میں ایک مثال آپ کو اور بھی دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی چھپا دیا اور پتہ نہیں غلط کام کر دیا کوئی. جب 2018 میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، مجھے پاکستان کا نہیں پتہ پورے ملک میں کیا ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم پی ایز کو ہوٹلوں میں قید کیا تھا، ان کے موبائل فون ان سے چھین لیے تھے، ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ صورتحال تو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے. جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے دوست بھی آتے ہیں، وہ باہر بھی جاتے ہیں، فونوں پہ بات بھی کرتے ہیں، فیملیوں کے پاس بھی چلے آتے ہیں، فیملی کو لے بھی آتے ہیں. ساری آزادی ان کو حاصل ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے. جو رہنا چاہتا ہے رہتا ہے، جو نہیں رہنا چاہتا نہیں رہتا ہے. کئی ممبر ہیں جو نہیں رہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی خود یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور یہ کام کرے تو یہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بات چودھری پرویز الہی نے کہی تھی، الفاظ میں وہ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے کہے تھے. ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے، ان کو سیاسی لوگوں کو ساتھ چلانا نہیں آتا ہے. عمران خان کے لیے کام کوئی اور کرتا تھا. عمران خان نے یہ جو ہائیبرڈ کہتے ہیں نا سسٹم، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہے، آدھا کچھ آدھا کچھ. تو آج پہلی مرتبہ عمران خان کو جب پتہ چلا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے، اپنے ممبرز کو کس طرح انگیج کیا جاتا ہے، اپنے ممبرز کی اگر ناراضگیاں ہیں، جو یہ جتنے ممبر جو آپ کے سامنے آج آ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ سب کے سب کوئی آج سے تو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوئے ہیں. آپ ان کی اسمبلی میں تقریریں اٹھا لیں، آپ کے ان کے ٹی وی چینلز میں انٹرویو سن لیں. ہر آدمی کھل کر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتا رہا ہے، کھل کر مختلف ایشوز پر، مختلف وجوہات پر. آج اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو نئی بات نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف پہلے بھی تھے، آج انہوں نے کھل کر اظہار کر دیا ایک مرتبہ پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو نیازی سلطنت ہے، نیازی حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. اتنا کرنا جو تم کل سہ سکو، وہ کرنا جو کل تم برداشت کر سکو. تم جو یہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ سندھ ہاؤس پہ ہم حملہ کر دیں گے، تو ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے ارکان کراچی شہر میں بھی ہیں، ان کو بھی کراچی سے اسلام آباد آنا ہے. اگر تم نے کسی ممبر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شرافت کا لبادہ اور قسم ہم نے بھی نہیں کھائی ہوئی ہے. جس طرح تم ہمارے ممبرز کو ٹریٹ کرو گے، بالکل اسی طرح ہم تمہارے ممبرز کو ٹریٹ کریں گے. اگر ہمارے ممبرز کو زبردستی روکا جائے گا، ہم تمہارے ممبرز کو زبردستی روکیں گے. اگر یہاں تم لاکھوں کا مجمع لگاؤ گے، ہم لاکھوں کا مجمع لگائیں گے. اگر تم کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش کرو گے، ہم ان کو زبردستی اندر بھیجیں گے. اگر تم کسی کو آنے سے روکو گے، ہم زبردستی ان کو باہر لے کر آئیں گے. یہ بدماشی اور غنڈہ گردی اب نہیں چل سکتی. تمہاری حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، تم فارغ ہو گئے ہو. اور تم یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کر لو کہ جو تم کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا، اب تم رو رہے ہو. اب تمہارا مقدر رونا ہے. اب تم سابق وزیر اعظم کہلوانے والے ہو. اب تم جا کر بار بار یہ کہو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجے کیوں نکالا. کوئی سوال ہو؟ ایک ایک کر کے ایک سیکنڈ، یہ تھوڑا ناراض ہے، پہلے سے یہ بتائیں، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ارکان کافی دنوں سے محفوظ تھے، اور آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دیا. تو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ ہاؤس، وہاں پہ جو اینکرز آج پہنچے ہیں وہ کس کی اجازت سے پہنچے ہیں، اور رپورٹرز کو کیوں وہاں تک جانے نہیں دیا گیا؟ کیا رپورٹرز کے ساتھ یہ ناروا سلوک پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے، کیا یہ میڈیا کے اوپر آپ کی طرف سے قدغن نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کل مجھ سے سوال ہوا کہ وہاں ممبرز کون کون ہیں، کچھ ٹی وی چینلز نے کیا، تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ایم این ایز ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے ممبرز کا اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے ان کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج انہوں نے یہ مناسب سمجھا خود، جب عمران خان نے بھونگیاں ماریں، جب ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، جب ان کے اوپر الزامات لگائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا سے بات کریں گے. انہوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو بلایا اور ان سے بات کی. اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو میزبانی کر رہی ہے. اگر کوئی مجھے
वैसे भी आम हालात में भी कई दोस्त हमें कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमें सिंध हाउस में कमरा चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर हमारे नून लीग के कुछ MNAs ने कहा कि जी हमें वहाँ सिक्योरिटी के खदशात हैं, लॉजेस में हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमने उनको फराम किया। और अगर कुछ मेंबर्स कहें कि जी PTI के भी कहें कि जी हमें जगह दे दें, हम यहाँ सेफ महसूस करेंगे, तो हमने उनको रखा। लेकिन जब तक वो मीडिया से खुद बात नहीं करना चाहते थे, जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की। ये उनका इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। गनी साहब ये बताइएगा, कोई किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में जब शामिल होता है उसे तो छोटा कहा जाता है, और आप कहते हैं कि इंडियन कार्ड आप कोई इलेक्टेड दूसरी जमात में चला जाए, इलेक्टेड उसको क्या नाम देना चाहिए? जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक कोई MNA किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, और वो आज भी PTI के MNAs हैं। अब अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो मेरा ज़ोर नहीं है, वो उनका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन आज जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जो मेरी मालूमात है, किसी एक MNA भी PTI को छोड़कर किसी और जमात में शमूलियत नहीं की है। ये नहीं करें। तासुर दिया जा रहा है कि ज़बरदस्ती MNAs को बिठाया हुआ है, और उसके बाद ये मामला भी सामने आया कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दे दी है कि सिंध हाउस पर नज़र रखी जाए। कहीं छापा तो नहीं मारा जा रहा सिंध हाउस पर? अगर छापा मारा जाता है, पुलिस अंदर आती है, तो क्या आ सकती है? क्या हिदायत दी है? देखें, पहली बात तो ये है, बड़ी शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियाँ करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फ़ोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नकल व हमल पे नज़र रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वज़ीर आज़म अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वज़ीर आज़म को ये इजाज़त और हक़ देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे MNAs के ऊपर नज़र रखो, इनके फ़ोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी। दूसरी बात ये है कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई, सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके MNAs हैं, भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई PTI का MNA ठहर नहीं सकता है? या कोई कानूनन ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं हम छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना सियासत का पता है, ना अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, देखें सिंध हाउस एक रिहायशी इलाका है, एक आबादी है जिसके अंदर लोग रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मुलाजमीन भी रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मेहमान भी रहते हैं, हम भी वहाँ ठहरते हैं। अगर कोई वहाँ कर हमलावर होगा तो इसको आप क्या तस्वुर करेंगे? क्या वो कानूनी कहलाएगा? ये गैर कानूनी होगा। अगर वो करेंगे तो जाहिर है कि हम भी उस अंदाज में देखेंगे हमने किस तरह उसको रोकना है। जी साहब, ये बताइएगा कि एक कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं और उसमें ये भी कहा कि तमाम पार्टियाँ होंगी माइनस इमरान, लेकिन PTI डेमोक्रेटिक उसमें शामिल होगी। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फ़िलहाल तो जो तय हुआ है वो आप सबके सामने है कि तमाम अपोजिशन की जमातों ने और इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर इस नालायक और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराएंगे। उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक़ है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें और शायद बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कितने दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ़ जमातों की वो बैठ कर करेंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, KP हाउस, बलोचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है।
बलूचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलूचिस्तान की पुलिस के पास है, KPK की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग आकर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इन्हांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर मैं आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया है ज़बरदस्ती और उसकी FIR कट गई है, तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को। लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं, इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म हों या उसके चवल वज़ीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे। अब ये पागल हो गए हैं, इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखें ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है, कभी वो कानून में हाथ लेने को पता नहीं क्या हाथ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते। तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अल्फाज भी इनके साथ नहीं दे रहे होते हैं। इनका दिमाग मफलूज हो चुका है और इनको पता है कि वो जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। नाम तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन तादाद ही बता देंगे कितने लोग हैं जो आपके मेहमान हैं सिंध हाउस में? नहीं यार, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सही बात बताऊँ आपको, मुझे तादाद का पता नहीं है। लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं इसमें आपको इजाफा कर देता हूँ कि PTI के नाराज़ अरकान की तादाद 24 नहीं है। सिर्फ वो नहीं है जो सिंध हाउस में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको PTI के चवल वज़ीरों के दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 28 तारीख को आप जाएंगे असम्बली के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पहले तो मैं 30-35 समझ रहा था, लेकिन अब जो मैं रफ्तार देख रहा हूँ शायद ये कुछ बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कि अक्सरियत इधर आ जाए। मेरा सवाल ये है, क्या अब वज़ीर-ए-आज़म को अखलाकी तौर पर मुस्तक़िल नहीं होना जाना चाहिए? अखलाक होगा तो मुस्लिम होगा ना। ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि पिछली दफ़ा भी सिंध की पुलिस और पंजाब पुलिस और इस वफाक की पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से सिक्योरिटी के हवाले से आपस में तसादम भी हुआ। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होगी तो फिर ये सारा बोझ कौन उठाएगा? यार देखें, सीधी सी बात है, आप कानून को समझते हैं, आप सारे इस निज़ाम को समझते हैं। सिंध हाउस में अगर कुछ लोग ठहरे हुए हैं अपनी मर्जी और मंशा के, मतलब मिसाल अगर मैं ठहरा हुआ हूँ और इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाए, तो अगवा कहलाया जाएगा ना मेरा। FIR किस पे बनती है? फिर इस्लामाबाद पुलिस पे FIR बनती है भाई, जिन्होंने उठाया उन पे FIR बनती है। अगर तो भाई कोई मेंबर ऐसा है जो ज़बरदस्ती तौर पे वहाँ रखा गया है, उसके अगवा की कोई FIR कट गई है, वो लोगों से राब्ते में नहीं आ रहा, उसके लिए कोई हमने तावान तलब कर लिया है, तो फिर आ जाएं, उठा के ले जाएं किसी को। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल वहाँ पे नहीं है, कोई मतलूब आदमी वहाँ पे नहीं है, किसी की तलाश ऐसा आदमी कोई नहीं इसकी पुलिस को तलाश हो, तो खामखा अगर हमलावर होकर वो किसी को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो कानून के मुताबिक फिर FIR वज़ीर आज़म पर, उसके चवल वज़ीरों पर और इस्लामाबाद पुलिस के उन एहलकारों पर होगी जो इस गैर कानूनी काम का हिस्सा बनेंगे। जो वज़ीर दाखिला इस वक्त आला सतह इजलास चल रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो ये फैसला कर चुके हैं, शहबाज गिल ने पेपर भी दिए कि हम वफाकी वज़ीर दाखिला जो एजेंसियों को या पुलिस को हुक्म देंगे कि वहाँ से वागजार कराएं उनको। ये ज़बरदस्ती है और छंगा मंगा बना रही है। यार अब देखें, जो लोग PTI से नाराज़ हैं वो PTI की मीटिंग्स में नहीं जाना चाहते हैं, और अगर कोई उनको ज़बरदस्ती उठाकर उस मीटिंग में लेके जाएगा तो ज़बरदस्ती वो कहलाएगा, अगवा वो कहलाएगा, गैर कानूनी काम वो कहलाएगा।
اگر کوئی شخص یہاں سے نکلے، آپ یہاں سے نکلیں بھائی، آپ کی مرضی، آپ جہاں جائیں چلے جائیں، اور کسی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کے بھائی کو، ماں کو، باپ کو جگہ پسند ہو، آپ چلے جائیں، تو وہ آپ کا اغوا تو نہیں کہلائے گا نا بھائی۔ اگر وہاں سے کوئی ممبر نکل کے اپنے گھر جانا چاہتا ہے، پارلیمنٹ لاج میں جانا چاہتا ہے، کسی اور میٹنگ میں جانا چاہتا ہے، اس کو آزادی ہے، چلا جائے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا رہا ہے، یہ اگر 2-3 دن سے وہاں ہیں تو اس دوران میں مختلف MNAs جو ہیں وہ باہر جاتے رہیں، گھومتے رہیں، ملتے رہیں لوگوں سے، کوئی پابندی تھوڑی تھی ان پر، جا رہی ہے اور ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اب یہ اگر زبردستی کرنا چاہیں گے، غیر قانونی کام کرنا چاہیں گے، تو پھر یہ FIR ان کے گلے میں ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جا رہے ہیں، جو سرکاری اہلکار، جو سرکاری ادارہ، جو سرکاری افسر اس نااہل، نالائق اور جاہل حکومت کے غیر قانونی فیصلے پر عمل کرے گا، کل کو کارروائی اس کے خلاف ہوگی۔ اور یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ حکومت چلی جائے گی۔ ان افسروں کو یہ ان کا فرض بھی ہے، انہوں نے جو حلف لیا یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی غیر قانونی احکامات کو، حکم کو، ڈائریکٹیوز کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے کیا تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی۔ سب کہتے ہیں سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، بقول آپ کے چول وزیروں میں سے کوئی وزیروں کی ٹیم آ کر اپنے ممبران کو ملنا چاہے اور بات چیت کرنا چاہے تو کیا سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے گی یا ان پر پابندی ہوگی وہاں؟ میرے بھائی، میں نے پہلے کہا یہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں جا کے راجہ ریاض سے مل لو بھائی، یہ راجہ ریاض کی مرضی ہے، نواب شیر وسیر کی مرضی ہے، نور عالم خان کی مرضی ہے۔ ملنا چاہتے ہیں ملیں، یہاں ملنا چاہتے ہیں یہاں ملیں، اس کے گھر جا کے ملنا چاہتے ہیں گھر ملیں، اس کے دفتر ملنا چاہتے ہیں کہ ملیں، کوئی قید تھوڑی ہے وہ۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے یا کسی کو اجازت دے۔ جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ لاجز میں رہا ہوں 5 سال، یہ میری مرضی ہوتی تھی کہ کون مجھ سے ملنے آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ آئیں گے میں گیٹ پہ بتاؤں گا فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اگر میں کہوں گا نہیں چھوڑی، نہ چھوڑیں گے، لیکن یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ جو ممبرز وہاں ہیں ان کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہیں ملیں، سندھ ہاؤس میں ملیں، باہر ملیں، چلے جائیں، وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی میں کریں۔ زبردستی کوئی آدمی آ کے گھس کے کہے گا کہ میں کروں گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری ہے، ان کو روکیں زبردستی آنے والوں کو۔ سندھ ہاؤس سندھ کو حکومت کی ملکیت ہے، جی، جو مہمان آپ لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی خدمت سندھ کے وسائل سے کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا، اگر میں بھی سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں نا تو میں اس کا کرایہ دیتا ہوں۔ اگر میں میری سنیں، اگر میں سندھ ہاؤس کی گاڑی استعمال کرتا ہوں نا، میں اس کا کرایہ دیتا ہوں۔ اگر میری درخواست پر میرا کوئی مہمان سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے تو اس کا کرایہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں دیتا ہوں، مجھ سے زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے، اور میں دیتا ہوں یا وہ دیتا ہے، اس کا کرایہ دیا جاتا ہے۔ تو سندھ ہاؤس کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہ خود بیئر کرتے ہیں، حکومت سندھ کے سر پہ نہیں ہوتے۔ وزیروں کا جب وہ نہیں اٹھاتے تو باقی کسی اور کا کیسے اٹھائیں گے؟ آج جو PTI کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈیا کے سامنے آئیں گے، اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کا کل والا انٹرویو بنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ممبران جو ہے وہ سیف کسٹڈی میں کریں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے، میں نے چونکہ کل رات 1-2 ممبرز کو سنا، وہ بہت ناراض تھے جو وزیر اعظم عمران نیازی نے ان پر تہمتیں لگائی تھیں کہ وہاں وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں بستے پڑے ہیں، بیگ پڑے ہیں، بوریاں پڑی ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی بات کی۔ اس پر وہ بہت ناراض تھے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا، ہماری کریکٹر اسوسیشن کرنا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ سامنے آ جائیں اور سب کو بتائیں، اور میرا خیال ہے کہ جب اور موقع ملے گا ان کو جائیں، وہ میڈیا سے بات بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے، آپ سے ملیں گے بھی، آپ ان سے پوچھیے گا، بہت ساری باتیں آپ کو لوگ حلف قسمیں بتائیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا تھا پیچھے۔ اس ساری سیناریو میں جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں حکومت کی طرف سے تو چیخیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے نوٹس لے۔ اب اس ساری سچویشن میں قانونی کیا ایک ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ کن کو؟ حکومت کو، چونکہ وہ مسلسل یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سارے معاملے میں نوٹس لے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا نا سوات کے جلسے پہ، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا لوور دیر کے جلسے پہ، اس پہ کیوں مرچیں لگ گئی تھیں ان کو؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو بالکل نہیں نوٹس، اس پہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اختیار ہے، اگر یہ ممبرز ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن حکومت کی ہدایات کے برخلاف، یا PTI، حکومت بھی نہیں، PTI کی جو ڈائریکٹیوز ہیں اس کے خلاف یہ جائیں گے تو PTI کے سربراہ کو یہ اختیار حاصل ہے آئینی طور پر کہ وہ ان کے خلاف ڈیفیکشن کلاز کے تحت پروسیڈنگ شروع کروا سکتا ہے۔
वो उनको शोकाज नोटिस दे सकता है। शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद वो रेफरेंस स्पीकर को भेज सकता है। उसके बाद स्पीकर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन अगर समझेगा कि वाकई इस मेंबर ने जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके मुताबिक वायलेशन की है तो उसको इलेक्शन कमीशन डीसीट कर देगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। इनकी अगर ये पार्टी को डिफेक्ट करते हैं तो उसकी सज़ा आइन के अंदर मुतय्यन है। अब अगर कानून में लिखा है कि जी चोरी की सज़ा है तो भाई मैं चोरी करूंगा तो मुझे सज़ा दोगे ना आप। अब पहले से कह रहे हो नहीं सईद गनी की नीयत है चोरी करने की इसलिए इसको पकड़ के हाथ काट दो, ये तो नहीं हो सकता ना, ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है। तो डिफेक्शन है मौजूद है। थैंक यू जी।